Karabaw. Gibumbahan eh. So we're getting the rest, the 300. Look at this one, guys. Maglisod ko sa iyang style. Pwede. May kargari ko, bro. 300. Ayan, this. Ay, Kami ito da. kalibol. So I bought this one also, guys. And there's one avocado. Kaya nga, nandoon ni biyahe. This is pomelo. Apa din nakabayad sa ako ano? Yeah. Lantis yun eh, yung isuplayan na nila eh. Bili ya. Tindahan? So I asked them what's the dimension to plant the limoncito. They said it's unsa to yung number ya to 3x4? Oh. 3x4 and diamond style. Diamond. So it's like this. So the distance of this is 4 meters by this one is 3 plus. So 3x4, 3 meters by 4 meters. No. 3 by 4 meter. Okay. Kaya kay bisag asa ka kuan sa init. Pag bas init kaya lusito og daghan ito kayo. Oh. Maitom. Ah, okay. Aphids. Ah. Yan na niya. Oo. Kung crowded ka sila. May hangin. Ah, okay. So that's the best. They're advising me because they have also plants, limoncito plants. Lubat ka na ilang tabay ay? Ha? Lubat? Tabay? Di ko kuban man? So we're here again. Look at this flower. Unsa man nga bulak ang kawat. We're here. Teo sila ini mo mga prutas te. Aside sa kuan. Avocado, wala. Oy. Mangustin. Oh. Ay, wala jud na orange. Kuan yan pula ate. Kana ang takoy. Tagpila ba na? 50. Takoy gyapon na? Di ba ang takoy gagmay ra magkuan te? Pato bang lami nga buongon. Ate saan pagpabuhian ni? Unsa man? Tagpila man ka na. Kana ra kutlo ra ana. Gahabuon guys. Asa anak kanang Kani. oh gi kuan. Kana Kutlo ra te. Mabuhi na. Triwa kay kuan kani. Asa man ni? Wa kay kaning kuante kaning lemon. lemon, American lemon. Oh. Unsa American lemon? Oh. Namatay naman pud ka oy. Ay kuan man ni mao naman ning karon nga perting inita. Ang bag-o ning kuan matabang. te. Na matabang. Kana. Lang imong avocado hay man. Avocado? Uy, avocado hurot na. Ang imong mangustin. Mangustin gagmay. Kare. Walay kuante American lemon. Unsa man ni? American lemon. Ha? Naman ka kidaghang American lemon. Tambes. Nanaka. Kasi tambis. Kana ba unsa na? Dili katong bitong lemon nga katong kagmay nga naas mark kanang nasa Ay wa man gutay nana. wala tani nga na. Ay, okay. Lahi man ag atong lemon diri. Kaya nagkauna po siya kuan. Wala unsa na limonsito? Bo. She's eating limoncito. So mora ni mo ang kuante. Wala unsa na tinibunga lagi. Lime katong para sa balay. It's like the same. They don't have the lemon that Wala That pud you ni nga can get. pandakake. Lahi po. unsa pa imong prutas te? Naman na bulabog. Horot na gyud. No more available horot na. Dai mi na ate kinutlo lang ate. Asa ani? Kinutlo sumala gikan sa. Kami Mga pa. So we're Kana.
Mauna, pila po na ate. Sige. Wow. Ako na dete. Sige, padaghana lang na. Kay mga ira ko sunod. Oh, tagsa mo oy. Ah, sige, thank you. Dahil, usaon man nga. Cute man rin. Okay, Rati. Usa. Thank you. Cute. Ang So, we have flowers also, guys. Mo ingato dito. Mabukad ka na siya. Pwede na nimo siya Ato ibalhin og dako. pwede nimo na siya imutangan og kuan. So, nanimog ka ang Yeah. wild. Uro kaysa tanaw. Wow. Isulod nimo na siya og you can put this in the big pot and then put the like a shape. Napa man tay avocado di oy? Ay naman tay. Kapukado ba nga buongon man ato. Ay buongon din na. It's a buongon. It's a pomelo. Ang nga. Ayang corn. Ayang nursery. It's like walkway. Tang 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 tang. Yeah. So we're going to. This is yeah. Look at how they do the grafted market. Look guys. Palihog sa kubi. Hubog lang tag dinadaan eh. Wala giinom pero hubog na. Inom ko. Matay na siya. And this one guys. This is how they do the market, and then gonna cut this one, cut here, and then the roots is here, right? Pila pud ka kuan mo tanak. So they're gonna cut this part, and then the roots. Buwan na ingon ana niya. I don't know. Ask Amo them. tanak para insakto. I don't know. Don't ask me. You keep asking me since yesterday. You keep asking me about. Did you know this? Where did the Luya. Yeah, so you know guys, I think I never tell you guys that this is the limoncito plants where they get the seedlings. I forget what is I that. forgot you are not the owner here. Yeah, and you keep asking me. And you keep eating limoncito. My God! Since yesterday, my God, it's so sour. So we're having a tour here, guys. Huh? Ano? Takar na siya pang lili ah. See, what is this? Usa ni Sa flowers. Cut ito. Oh. Wala ka nag-tour, miti nag-tour. Makita siyang limoncito. Pare ara ni sa mua. Grabe no, Dubai. Dili oy kuani kaning. Mura na tanang nasa dessert to. Antas dessert to ani ay. Uy! Hoy, ay anak ko. Puhol man lang ako. Hamdan ako. Okay ra. Gita na isa ni. Uy, ang atong kuan dito lagi na to dad ah. Nga nato to kuan. Okay lang, adong. Wa may mo kuan. Suroy dari puno andag ko. Mo ino mo bawo na tag suroy. Sus, katong wapang mag-init. Grabe bunga baga agyod. Pinagintutan. Dagko kayo. Kinadagkuan. Oy, Mura nagkiat-kiat. lo kalami. Sa kilo sa isintar ka po. Wow. Ano kalami ako oy. Bilit mi si be. Lami ba ka na? Kuan pagani ko. Hugaw mo kay itong mga nails ano. So no, never mind. So she keep eating the Ay, napakanon ta po kanya. Ayo jud gubay mo na. Nabala po rin ka dek aslom ana. Oh, it's so sour. Ah. So Juicy. sour. Di na ko gubay ko na. Sige ha, bantay ka ha. Sige Jod, sige, kauna na tanan. Ayaw mo ta. Kanang wala dyan mong ngiwi ha. Grabe, wa dyan nagbuba. O gani. Challenge na challenge. Gubay ate kanya video. Ang banate. Ala no? Sige. Madaog. May og na i-contest. Ganihar man na siya kinaon ana. She keep eating this since yesterday. Be, wa dyan naguba. Wala. Be, ayaw dyan, wala. Utda sa, utda. Ayaw pag-guba-guba na. Wala naman. Ito may akong hurot. Wala naman. Wow. Oh, nagtali ko lang. Na oy. Wala dyan doy. Ako bahala ka. Naglantaw pa lang ko sa limonsito. Naguba na akong nong. Sige na, buwan nagsini. Sili? Ano lang ikarga ni te? Mangunit? Katulad ko. Asa? 30 ka lang. Asa?
to dato. Buta na po, Tagsili. ako lang ari. Wow! Look! This one. Kay basig mo na ko na ipakaon. Lala, kagawad! Naranada ko kayo! Look! Kauna ni! Waong ko na kay pang kuano niya pang lama sa pista. Waong ko na unya. Lagi ka una sa langgam pa yung mga kuan. Sili na na. Ano yung among sili dito kay nanguyukos naman. So we're done, guys. We're going home now. Thanks everyone. Please like, comment, share, and subscribe. Have a good day. Ciao.